बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान पर अरब ममालिक की जानिब से बरह रास्त हमला। ईरान पर अरब ममालिक की सरजमीन से नहीं बल्कि इनकी जानिब से बरह रास्त हमले की खबर ने पूरे मशरक़ वस्ता का मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरीन और कुवैत ने ईरान पर मुश्तरका मिसाइल हमले किए हैं। ये हमले हालिया अमरीकी हमलों के बाद सामने आए हैं, जिससे इलाकाई तनाव में मजीद इजाफा हुआ है। ईरान ने इससे कबल अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी और अब अरब ममालिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। माहरीन का कहना है कि इन खबरों से ईरान और अरब ममालिक के दरमियान गलत फहमी पैदा हो सकती है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अरब ममालिक की सरजमीन अमरीका इस्तेमाल कर रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है ताकि जंग न फैले। सूरत हाल अभी इंतहाई हसास है और मजीद पेशरफ्त का इंतज़ार है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्फाक किया। इसराइल अमेरिका से तीसरी बड़ी कार्रवाई और मुकम्मल जंग के लिए इजाज़त तलब कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज में हालिया पेशरफ से नेतन्याहू को आगाह कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। ये राब्ता इस वक्त हुआ जब ईरान पर हमले जारी हैं। माहरीन इसे इलाकाई जंग के बढ़ने का खतरा करार दे रहे हैं। सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। अमेरिका ईरान जंग में रूस भी मैदान में उतर आया, अमन की अपील कर दी। रूस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने मुनसफ़ाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक के मफादात भी देखे जाएँ। रूस ईरान का करीबी इत्तेहादी है और यूक्रेन जंग में भी तावन करता रहा है। रूसी मौक़िफ़ है कि खलीज फ़ारस और आबने हरमुज़ में पेश आने वाले वाक़यात आलमी मैशियत पर असर अंदाज हो रहे हैं। रूस ने फौरी तौर पर तनाव कम करने की अपील की है। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब इलाकाई जंग के बादल मंडला रहे हैं। रूस की शमूलियत से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी बातचीत सीज़ फायर की उम्मीद। अमेरिका ने ईरान के साथ तकनीकी सतह पर बातचीत जारी होने का दावा किया है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। इससे कबल अमेरिका ने ईरान पर 2 रातें हमले किए थे। ईरान ने भी अमेरिका के अड्डों पर जवाबी हमले किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इजलास में सीज फायर का जिक्र किया था। 43 मिलियन ईरानियों का मुजाहरा हुकूमत के साथ खड़े होने का पैगाम है। बातचीत से तनाव कम होने की उम्मीद है, मगर सूरत हाल अभी गैर मुस्तहकम है। ईरान में अवामी इत्तेहाद का मुजाहरा, सदर ने कौमी यकजहती का पैगाम दे दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर की तदफीन में अवाम की भरपूर शिरकत को कौमी इत्तेहाद की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा है कि लाखों अफराद की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि ईरानी अवाम अपने निज़ाम के साथ खड़े हैं। सदर के मुताबिक तेहरान, कुम, मशहद, नजफ और करबला में अवाम की बड़ी तादाद ने यकजहती का मुजाहरा किया। उन्होंने इस इज्तिमा को उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की मजबूत मिसाल भी करार दिया। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अवाम ने दुनिया को अपने इत्तेहाद का अमली सबूत दिया है। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब खित्ते में कशीदगी बदस्तूर आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हुकूमती हलकों के मुताबिक अवामी हमायत ईरान के लिए अहम सियासी ताकत समझी जा रही है। तजियाकारों का कहना है कि इस पेशरफ्त के खित्ते की सियासत पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए सफारती सरगर्मियों में तेजी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक से राब्ते किए हैं। इन राब्तों का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है और हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाना है। राय का कहना है कि तकनीकी सतह पर नए मुज़ाकरात की तारीख तय करने पर भी गौर किया जा रहा है। अगरचे किसी हतमी पेशरफ्त का ऐलान नहीं किया गया, ताहम राब्ते मुसलसल जारी हैं। माहरीन का कहना है कि किसी भी गलत अंदाजे से दोबारा कशीदगी बढ़ सकती है। इसी वजह से तमाम फ्रीकैन मुहतात अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सफारती कोशिशें खित्ते में अमन के लिए मस्बत साबित होंगी।
ایران کا دعویٰ امریکی جدید میزائل کا اہم حصہ محفوظ حالت میں ملا ہے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جدید کروز میزائل کا ایک اہم حصہ محفوظ حالت میں حاصل کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ حصہ دھماکے کے بغیر زمین پر ملا ہے، جسے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا جائزہ دفاعی لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے جدید فوجی نظام کو سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس خبر پر عالمی دفاعی حلقوں کی بھی گہری نظر ہے، تاہم اس حوالے سے آزاد رائے سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی۔ امریکہ کی جانب سے بھی اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دفاعی تجزیہ کار اس پیش رفت کو خطے میں سیکیورٹی کے لیے اہم قرار دے رہی ہیں۔ ایران میں نئے سپریم لیڈر کی ممکنہ عوامی آمد پر قیاس آرائیاں۔ ایرانی میڈیا میں نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی ممکنہ عوامی موجودگی سے متعلق مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تعزیتی تقریب میں ان کی شرکت کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، تاہم اب تک اس حوالے سے کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث ان کی سرگرمیوں کو خفیہ رکھا جا سکتے ہیں۔ ایرانی حکام نے اس معاملے پر محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اسی لیے مختلف خبروں کی حقیقت واضح ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دن اس حوالے سے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ فی الحال تمام اطلاعات غیر مصدقہ ہیں اور سرکاری اعلان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جنگی صورتحال کے بعد دفاعی حکمت عملی پر نئی بحث شروع۔ حالیہ کشیدگی کے بعد ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر نئی بحث چھڑ گئی۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام نے حالیہ کارروائیوں میں بہترین کارکردگی دکھانے کا دعویٰ کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران نے جدید دفاعی حکمت عملی پر خاصی توجہ دی ہے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ تجربات سے دفاعی نظام مزید مضبوط بنانے کی کوشش جاری ہے۔ دوسری جانب عالمی طاقتیں بھی خطے کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں دفاعی ٹیکنالوجی اہم موضوع بنی رہے گی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی اور دفاعی دونوں محاذوں پر سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مستقبل کی صورتحال کا انحصار آئندہ مذاکرات اور فیصلوں پر ہوگا۔ امریکہ نے اسرائیل سے F-22 طیارے واپس کیوں بلائے؟ نئی حکمت عملی یا کشیدگی میں کمی؟ امریکہ نے اسرائیل کے عہدہ ایئر بیس سے اپنے جدید ترین F-22 لڑاکا طیارے واپس برطانیہ منتقل کر دیے۔ یہ وہی طیارے تھے جنہیں ایران کے ساتھ ممکنہ کشیدگی کے دوران مشرق وسطیٰ میں تعینات کیا گیا تھا۔ دفاعی ماہرین اس فیصلے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق امریکہ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ فوری جنگ کا خطرہ کم ہو رہا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ واشنگٹن اپنے قیمتی جنگی اثاثوں کو زیادہ محفوظ مقام پر منتقل کر رہا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں کسی دوسرے محاذ پر فوری استعمال کیا جا سکے۔ تاہم امریکی حکومت نے اس منتقلی کی اصل وجہ بیان نہیں کی۔ اسی وجہ سے اس فیصلے پر عالمی سطح پر مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایران کا سخت انتباہ، خامنہئی کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ احمد وحیدی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا۔ ان کے مطابق اس کارروائی کے ذمہ داران کو سزا دینا ایران کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ادھر امریکہ بیک ڈور سفارتکاری کے ذریعے ایران کے ساتھ رابطے بھی قائم کیے ہوئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا راستہ ابھی مکمل طور پر بند نہیں ہوا، تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حالات دوبارہ خراب ہوتے ہیں تو فوجی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی خطے میں وقتی خاموشی ضرور ہے مگر خطرہ ابھی بھی مکمل طور پر ٹلا نہیں۔ اسرائیل دوبارہ ایران پر حملے کے لیے تیار، صرف امریکی اشارے کا انتظار۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت کے بعض اعلیٰ حکام ایران کے خلاف دوبارہ کارروائیوں کے حامی ہیں۔ رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل صرف امریکہ کی حتمی منظوری کا انتظار کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع ابھی ختم نہیں ہوا۔ ان کے مطابق موجودہ خاموشی کسی بھی وقت دوبارہ جنگ میں بدل سکتی ہے۔ کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل ضرورت پڑنے پر فوری حملوں کے لیے بھی تیار ہے۔ ان کا موقف ہے کہ مستقبل میں کسی بڑے خطرے سے پہلے کارروائی ضروری ہو سکتی ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا۔
खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं। रूस पर सैकड़ों ड्रोन हमले, लबनान में भी नई सिक्योरिटी हिकमत अमली पर गौर। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने एक ही रात में सैकड़ों ड्रोन हमले किए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक बेशतर ड्रोन रास्ते में ही तबाह कर दिए गए, ताहम कुछ अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। इन हमलों में तेल की तनसीबात और एक ऑयल टैंकर को भी नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। दूसरी जानिब लबनान में सदर जोसेफ ओन और आर्मी चीफ के दरमियान अहम सिक्योरिटी इजलास हुआ। इजलास में जनूबी लबनान की सूरत हाल और फौज की नई तैनाती पर गौर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ इलाकों में लबनानी फौज की मौजूदगी बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर बहस आई। इस मंसूबे का मकसद सरहदी कशीदगी कम करना और सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाना बताया जा रहा है। खित्ते की मजमूई सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है और आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।